Bukid, bukid, bukid. Bukid, 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 bukid. Bukid, bukid. Okay. Bola sa team Sapang Dako. Bukid, 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 bukid. Bukid, bukid, bukid. Servisyo. Bukid, Isoy. bukid. Isoy. Tok mo ni Atoy. Gi. Paputi ko sin. Bang! Hawan lagi. Score 1-0 na. 1-0 na. Ito team Sapang Dako. Fighting for their revenge. Gustong gumanti ang team Sapang Dako. On this game to. Boss Tisoy serving to score the second point of team Sapang Dako. Sir Alvin Ichoy, nice defense coming from Coach Cholo. Uy, bukid, bukid, bukid. Dunk ni Cholo. Make it sure. Bukid, bukid. Bukid, bukid, bukid. Cholo has the serving for team Talamban. Konsi to Ichoy. Bustisoy. Nganong gilawag man ni Mustirong Bustisoy? Wade. Bad shot kami from Ichoy. 1-0 ha. Servisyo, Chairman. Imo Chairman, Atoy. Wapa. Bunal Cholo, saggang kayong Tisoy. Para, si Alvin. Wara, struggling ang depensa sa team Talamban. 2-0 na, bausan ang team Sapang Dako. They are leaving team Talamban by 2 points. Team Sapang Dako falls away. Servisyo, Chairman. Jan Paul. Lampa, Jan Paul. Busti Soy. Bah! Hawan pas kang manang. Grabe ya, oy. Perfect shot. Tirang walang katulad coming from Bustisoy. 3-0 na. Servisyo, Chairman. Ay, yay ka. Netback. Side out, side out. Ichoy serving for team Talamban. Yay, Konse. Cholo. Tok mura ni Atoy. No good. Baliw ko, college, cons, ay manubayag na. Iligtuyok na lang. Cons, ay manubayag. Sa kanang change court Ilig sila. half time lang kay kadiyot naman sa. Okay, I would like to acknowledge the presence of Cons Ivan Lumayag. And during the halftime of this ball game, we will hear some message from Cons Ivan. Atong paminahon si Cons Ivan during the halftime. 1-4 na atong score. Team Sapang Dako is leading by 3 points. Here comes Atoy serving for team Sapang Dako to score. Okay, score 5. Ono na. Kini para size para change court. Cholo. Bunal. Konsi. Auto na blow. Okay, let us hear some message from Cons Ivan Lumayag. Cons Ivan, take center stage. Okay. Okay, nikaw man na lang. Nikaw man na lang day. Size on to score ha. 5-point lead in favor of team Sapang Dako. Servisyo Sir Alvin. Konsi. To Sir Alvin. Banat Sir Alvin. Para Tisoy Cholo. Atoy puna Sir Alvin. Asa may tugi. Pakbaka na. Wala impasa. Ngigang Atoy. Atoy ko. Size ono ha. Size ono. Ball position of team Sapang Dako. Tisoy serving. Ichoy. And served by Atoy. Chairman.
Ichoy. Out ball. Side out. Okay. After this matchup, we will have our fourth seat. Ang Team Cordoba against team nila ni Mike Coyen. Mauna atong ikaupat. Cholo serving. Atong score size 2 ha. Pabor sa team sa pagdako. Tuara corner shot ni Sir Alvin. 3 size. Midaog sa gimuan ang team Talambanan niya. Kini kung mudaog pa ang team Talambanan ni, sila na ang champion. Away. Score 4 size. Ito lumapit. Lumapit na ang team Talamban. Sir Alvin. Ichoy to Tisoy. Hawan pas kang manang. Walang katao-tao. Sa pangdako small serbisyo chairman. Cholo out of the blue. Score City 4 na. Cons G serving. Cholo to Atoy. Ay. Tinukburay si Cholo og si Atoy. Kinapos ang tokmod ni Atoy. Side out ha, bola sa team Talamban. City 4 ha. Servisyo Ichoy. Cons J short. City 5. Kini para size. Ichoy serving. Cons J. Ichoy again. To Cons J. Goes to the middle. Wana, luka pa na. Umod na si Ichoy. Pero buhi pa ang team Talamban ha. Lumalaban pa. Sir Alvin. Out ball. Score City size. One point ball game in favor of team Sapangdako. Ito para tumabla ang team Talamban. Servisyo. Ay. Iguales City. Iguales City na. Ay. Laban team Sapangdako. Bustisoy. Answer by Ichoy. Konzi to Cholo. Wow, nice move by Bustisoy. Konzi, nice adjustment. Sir Alvin. Cholo. Putukan mo, Sir Alvin. Tuara. Ichoy. Short. Misses the shot. 7 all ato score ha. Bola sa team Sapangdako. Okay, it's Tisoy service. Tuara Cholo. Net back. Bad item coming from Cholo. Score. Score. Yeah. Dol, ay pagsalipod Dol sa score Dol. 8 City. Labaw ang team Sapangdako. Konji. Out ball. Top win scored by Boss Tisoy. City 9. Last 3 ang team Sapangdako. Servisyo Boss Tisoy. Tuara. Atoy. What's on your mind, Atoy? Ano? Noivy City ha. Servisyo sa team Talamban. City 9. Sir Alvin serving.
Chairman. To Ichoy, short. Noybi City ha, Noybi City. Team sa Pangdako needed 3 points to win this ball game. Noybi City. Bustisoy firing. Solo. Answered. Away. G City na. Lasto. Cons G. Para 11. Itzoy. Cons G. Nice defense. Atoy. Ay! Adto na Minoy! Uwana paburang Itzoy. Gikamang-kamangay. Yuko-yukoan namang Itzoy. GCT ha, GCT. Servisyo Cholo. Bustisoy. Bustisoy again, 2-shot combination. Together with Cons G.R. Noko. Away. 8 G's. 8 G's. Dali abad. Bola. Okay, servisyo ni Cholo. Servisyo Cholo. Bustisoy, to Cholo, tokmo ni Cholo. Answer by Atoy. Sir Alvin, Bustisoy, Ichoy. Wala, kinamangay na. Mura nag-eleksyon. Wala, kinamangay na. Sir Alvin. Wala. Ichoy, nagkaputukan na. Cholo, side pocket shot. Landing inside the box. Noemi G's na. 1-a. Nanggilok na sad. Tuara, Bustisoy. Gikamang ni Cholo. Chairman. Di madagbugha na, Cholo. Di madagbugha, Cholo. Giatsa ni Cholo, pero wa madutli. Atagbot. Noemi G's in favor of team sa Pangdako. Ito na si Atoy. Toy! Klaro niya, Toy. Cholo. Ay ka! Babag na! Enjoy! Sir Alvin! Out of the box! Out of the box! Ito na. For the win. For team sa Pangdako. Para tumabla. Talo sila sa game 1. And they want to win this game to. Konsi! Ano, what's up? What's up, Konsi? Tulo. Onsi ha. Onsi Noybi ang atong score. Here comes Ichoy of Team Talamban. Konsi. Air assault coming from Chulo. Dua. Atoy got destroyed by the shot coming from Cholo. Jeez. Onsi na. Ichoy serving again. Ichoy! Tara! Sir Alvin! No! Maruwa Sir Alvin, no? No look shot! Konji! Wala! Bustisoy! Bang! Haplas! Tungod! Gapang, oy! Gapangan! Luoya, Chulo! Kamang-kamba, Chulo, ha? Onsi G's! Murag na nikop si Cholo Pio. On si G's. Another chance for team sa Pangdako to end this ball game. Tisoy. Gog ka dia og natay utin amang. Tay ay. Pila na.
Servisyo, Tisoy. Away. Bustisoy, away. Dagat. Sus, kuha nga. Dagat. Away yun. Dagat. Dagat. Okay, Talambans ball. Dagat. Okay. Who will serve? It's Sir Alvin. Dagat. Okay, it's Sir Alvin's turn to serve. Dagat. Oh, hinay ra ni. Wow, kay ni ron. Tuara. Cholo. Konsie. Pana. Stay focus. Ayay, defense. Bang! Haplasan siya. Tisoyo. Tuara. Igang untol-unto yan. Spring move. Spring dance. Uyawa mo ra mag-na-spring tiil ni Bustisoy. Sayang niya Bustisoy sunod ha. Ato tukaran. On si Jis. Okay ni. Third chance for team sa Pangdako para tapusin ang laban. Hindi matapos-tapos sa team sa Pangdako. Team sa Pangdako can pull the trigger. Hindi makapagputok. Tora! Bustisoy, bang! Good item delivered by Cholo. Dagat. Naunsa na ni. Yes. Nganong di mangyod. Yes. Ninyo mapildi. Yes. Cholo serving. Para unsi. Bustisoy. Cholo. Corner shot. Awas. Okay ni, kaumpat na gini. Malasa ng kaway, pagawas na. Malasa ng kaway, pakita ng gwapong buhok niya. Araw, nindot mo na ka ng pagatina sa salon. Okay, kiniwi, para daog. Tanaw na itong buinas pa ng buhok kami. O, servisyo atoy. Bantay! Tulo nalukad na. Atoy! Gijoy! Bang! Bustisoy! Dinutas buhok! Buinas kini buhok ka nun. Wow! Buinas sa buhok ka. Twink! Naog yun ang team sa Pangdako. Okay, coming up next, Game 3 decision.